بریک کے بعد نیشنل ایشوز میں خوش آمدید. بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی زراعت سے وابستہ موضوعات پر, اور کاشف صاحب آپ بات مکمل کر لیجئے. لیکن اب میں دوسری بات یہاں پر یہ کروں گا کہ آپ کے پاس کول آپ کے پاس ہے, سالٹ آپ کے پاس ہے, لائف سٹاک آپ کے پاس ہے, دودھ کی پروڈیوسرز, یہ میں ان سیکٹرز کی بات کر رہا ہوں جو دنیا میں 1 سے لے کے 10th نمبر تک پروڈیوسرز آپ ہیں. ٹھیک ہے, گولڈ آپ کے پاس ہے, کاپر آپ کے پاس ہے, تمام چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں, پانی آپ کے پاس ہے, پھر بھی در بدر پھرتے ہیں, آپ پھر بھی در بدر پھرتے ہیں, آپ پھر بھی مانگتے پھرتے ہیں, آپ پھر بھی اپنی ایکسپورٹس کو بہتر نہیں کرتے ہیں. میرا سوال تو یہ ہے کہ کیوں ہم اپنی ایکسپورٹس کو بہتر نہیں کرتے ہیں, کیوں ہم اس سیکٹر کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. جہاں تک آپ نے لاہور چیمبر کی بات کی تھی, ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ جو ڈیم کا ایشو تھا, کالا باغ ڈیم کا, وہ تو جس کا نام لینے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں. میں برملا یہ کہتا ہوں کہ گالا باغ میں سے صرف پانی کے ڈیم نہیں ملیں گے, وہاں سے آپ کو آئرن اور کے ڈیم بھی ملیں گے, وہاں سے آپ کو کول کے ڈیم بھی ملیں گے, اور جس ملک میں آئرن اور نکل آتا ہے اس ملک کی قسمت بدل جاتی ہے. پر ہماری ستم ظریفی اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی قسمت کو بدلنا ہی نہیں چاہتے ہیں. اللہ اور اس کے حبیب نے آپ کو ہر وہ چیز دی ہے جس کا آپ سوچیں, آپ نام لیں کسی چیز کا, لیکن پوری دنیا میں بے آبروئی ہیں. اور پوری کیوں؟ دیکھیں سوال تو یہ ہے, جب اس دینے والے نے آپ کو سارا کچھ دے دیا ہے, آپ اس کو کنزیوم نہیں کرتے ہیں, تو اس میں قصور پھر ہمارا ہے. ہمارا قصور ہے کہ ہم اس کو سیو نہیں کر پا رہے ہیں, ہمارا قصور ہے کہ ہم ایکسپورٹس کو بہتر نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مغل صاحب, سیلاب آتا ہے اور کسان کے ارمانوں میں پانی پھر جاتا ہے, حکومت کہتی ہے 5-5 ہزار روپے لے لو, کمپنسیشن ہو پاتی ہے؟ سیلاب آئے گا, سیلاب سے اللہ نے, آج کی بات نہیں ہے, حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا, سیلاب آیا, کبھی سیلاب آتا ہے, کبھی خوشبی آتی ہے, کبھی زلزلہ آتا ہے, کبھی اس طرح کی تباہی آتی ہے. یہ تو وہ آزمائشیں ہیں کہ جب تار کے قرآن بنیں گے تو پھر آپ کے لیے مصیبت آئے گی, پھر نہ سوچے کہ مصیبت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اور مصیبت سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ نے صاف بتا دیا کہ وہ کرو جو میں کہتا ہوں, اور وہ کرو جو میرا محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیمونسٹریٹ کر گئے ہیں آپ کے سامنے. اگر وہ نہیں کرتے تو جوتے بھی پڑیں گے. اور اس ریاست کو یا مجھے اور آپ کو جوتے مارنے کے لیے یہ ضرور افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے چنا ہے جس طبقے کو, اس کا نام بابو ہے. پاکستان میں نے 3 کالم اس پر لگاتار لکھے اور اپنے دل کی بڑاس نکالی. اگر اس کو وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ پڑھ لیں اور رہنمائی ان 3 کالم سے لے لیں, میں نے اخبار میں لکھے ہیں, مجھے بابوؤں نے لوٹا, مجھے بابوؤں نے مارا. اور کیوں مارا؟ اہلیت ایک BA MA لڑکا آتا ہے, وہ بیوروکریٹ بن گیا, عقل کل کہتا ہے میرے یہاں آ گئی ہے, اور ملک کی تباہی شروع کر دیتا ہے. ابھی آپ جو بات کر رہے تھے 2-3 چیزیں ہیں, انہوں نے ٹھیک کہا کہ امپیکٹ نہیں آنا چاہیے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب ابھی دور پیغام ہوتا ہے, سنگاپور پہنچا ہوتا ہے, یہاں نہیں بھی آتا کہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور یکم کا انتظار کیا جاتا ہے, ٹھک کر کے قیمت اتر جاتی ہے, اور اس کو کہتے ہیں ونڈ فال گین. اور آپ شیل کو دیکھیں, PSO کو دیکھیں, کیلٹیکس کو دیکھیں, ٹوٹل کو دیکھیں, ان کے پروفٹس دیکھیں گے تو ونڈ فال گین جو ہے کہ راتوں رات سوئے تھے, صبح قیمتیں بڑھ گئیں, اتنے ارب کا اضافہ ہو گیا, یہ تو کر لیتے ہیں. لیکن یہ ونڈ فال گین جب دوسری طرف آتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ انتظار کیوں نہ کیا جائے, کر لیں انتظار. لیکن یہ بتائیں کہ میری اگر 90 ارب یونٹ بجلی سال کی استعمال ہوتی ہے تو گویا 1 مہینے کی 7 سے 8 ارب یونٹ آگی نا جی, اور 7-8 ارب یونٹ جو آتی ہے اگر دنوں پہ تقسیم کریں تو تقریباً 30 کروڑ یونٹ روزانہ بن گئی. اور روزانہ کی بنیاد پر تیل لیا جا رہا ہے, بجلی سستی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک دن پہ آ سکتے ہیں آپ. دوسری, اور راکٹ سائنس میں نے بولی نہیں. دوسری بات, جب آپ کا پیٹرول سستا ہو کے 80 روپے پہ آتا ہے, 82 روپے پہ آتا ہے, CNG 72-74 کی بات ہے, ملتی بھی بڑی دور دور سے ہے, CNG پہ پریشر ریلیز ہو گیا. CNG پر پیٹرول کی قیمت کم ہونے سے, گیسولین کی, موٹر سپرٹ کہہ لیں, اس کی قیمت کم ہونے سے گیس پہ پریشر کم ہو گیا. اب گیس دیں گھریلو استعمال کے لیے, اب گیس دیں کھاد کے بننے کے لیے, اب گیس دیں اپٹما کو ٹیکسٹائل چلے. آپ کیوں یہ کام نہیں کرتے؟ کیا جبکہ موٹر سائیکل والے کو اور کار والے کو تھوڑی ادھر سے سپورٹ مل گئی, اور تھوڑی سی پیٹرول کی اور سپورٹ کر دیں. کیونکہ اگر آج $70 ریٹ ہو 1 بیرل کا, تو میں نے ابھی کیلکولیٹ کر رہا تھا 1 بیرل میں 160 لیٹر ہوتے ہیں, تو یہ 44 روپے لیٹر بنتا ہے. 44 خرچے خرچے ڈال کے 3 روپے صفائی لگا لیں 47, اور 20 روپے پرافٹ لے لیں 67. 20 ارب پر 20 روپے لے 400 ارب کا منافع, تو 67 روپے بن گئے. تو اب 67 کی بات نہیں ہو رہی, تو بابو ہی موو کراتا ہے نا.
जितना तबाही, जितनी रिश्वत, जितना माल बन रहा है ओजीडीसी में या मिनिस्ट्री पेट्रोलियम में या मतलब मिनिस्टर के जिस तरह जुड़े हुए हैं, वो तो एक एक दिन चुन के लगा रहे हैं, वो गरीब को राहत देने के लिए और करते हैं। बहुत बात ये मैं एक पॉइंट ऐड करता चलो हाँ जी। कि मुनाफों का ये हाल है कि जब ऑयल एंड गैस सेक्टर परफॉर्म करता है तो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट कम जाता है। कहां मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर ये बिजली कम हो तो किराए कम क्यों नहीं हो सकते? सुबह आज डीजल सस्ता मिल गया आपको, किराए के अलावा सुबह ट्रांसपोर्ट है, यहां से लेके वहां चीज ले जाओ, वो क्यों कम नहीं हो सकती? सुबह वो तो सुबह हो सकती है। और अगर थोड़ा सा इस पे और थोड़ा सा मुझे मौका दें बात करने का, मैं कहता ये हूं, मेरे भाई ने अच्छी बात की एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? मेरा कमर्शियल अटैची जब यहां से जाता है, जाके 3 साल का एडवांस लेता है, कहता है मैंने अब कौन सा वापस पाकिस्तान जाना है, उसे क्या जरूरत है मेरी चीज को प्रमोट करे? किसी कमर्शियल अटैची को टनेज वाइज या वैल्यू वाइज ये टारगेट दिया, इतना अचीव नहीं करोगे तो वापस आओगे। लेकिन मुगल साहब वो जॉब तो नींद पूरी करने के लिए समझी जाती है। नींद पूरी नहीं है, याशी के लिए, फहाशी के लिए, याशी के लिए, बदतमीजी के लिए, मुल्क की तबाही के लिए। लेट मी से लाइक दैट। अगर आज पिछले, ये कहते हैं फौरन असर नहीं होता, पिछले साल मैंने मुंजी बेची थी अपनी बासमती 2600 रुपए मन जी, अब 1400 इस बार 1400 रुपए को खरीदार नहीं। हम तो कहते हैं ना कि सालों पाकिस्तान के लोगों ने चावल खाने खत्म कर हम दिए। तो कहते हैं ना जी कि सालों इंतजार करें, कीमतें कम होंगी। उसकी मुंजी अभी अक्टूबर में नवंबर में आई है 1400 में, को गाहक नहीं। और वो मुंजी जिसकी दुनिया में उसका एरोमा सबसे अच्छा है, बासमती खुशबू वाली काला शिकाकू की, लिहाजा दुनिया में कहीं नहीं। अगर मेरा कमर्शियल अटैची को काम कर रहा होता, अगर मेरा बाबू को हलाल की खा रहा होता, तो इस चावल की शाट आ जाती। करीब में पड़ा हुआ है ईरान, वहां 2 लाख टन भेज देते, वहां किन्नों को 50,000 या 1 लाख टन भेज देते। लेकिन मुगल साहब चावलों वाले भी तो क्या करते हैं, इंडियन के कमीशन एजेंट बने हुए थे, 1-1.5%, 2% पे बेच के आ जाते थे। हमने अपना ब्रांड भी तो स्टैब्लिश ना किया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा ब्रांड एस्टेब्लिश करना था मेरे बिजनेसमैन ने या मेरे कमर्शियल अटैची ने। बिजनेसमैन ने बिजनेसमैन नहीं बना, एंटरप्रेन्योर नहीं बना, वो एक ट्रेडर रहा जी, या कमीशन एजेंट रहा। ट्रेडर रहा, लेट मी से लाइक दैट। और ट्रेडर जब तक रहता है रूट्स डीप नहीं जाती। और कमर्शियल अटैची को परवाह नहीं थी कि 3 साल के लिए आ गया हूं, इतना कमा लूंगा, इतना माल बना लूंगा कि वापस पाकिस्तान जाना कोई नहीं। दूसरा मैं अर्ज करूं, लेकिन मुगल साहब आपने ट्रेडर्स की बात की, ट्रेडर्स ही थे जिन्होंने आगे पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था, अरब से आए थे, वो भी ट्रेडर्स ही थे। नहीं, ट्रेडर रूल्स उन्होंने भी मैं बनाए ये थे। अर्ज करूं, ट्रेडर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करता जहां लॉन्ग टर्म की बात हो। ट्रेडर हमेशा फोर्स ही करता है, कल मेरी जेब में क्या आ जाएगा। ये वो ट्रेडर होता है कि रेडी ली, गली में आगे आलू बेचे, सड़े गले बेच के कल इस गली में कौन सा जाना है, जैसे मर्जी बेच जाओ, कम वजन में बेच जाओ, महंगे बेच जाओ। दूसरा मैं कह रहा था, अगर इस मुल्क की गंदम नहीं होगी, आपने ज़राअत से शुरू की, 1500 मिलें कैसे चलेंगी आटे की? अगर इस मुल्क में राइस नहीं होगा, 250 शैलर कैसे चलेंगे? अगर इस मुल्क में कपास नहीं होगी, पिछले साल 3200 में कपास बिकती थी, इस मरतबा 2400 में किसी ने नहीं खरीदी। कपड़ा 2 रुपए गज भी सस्ता हुआ नहीं हुआ। अच्छा, और 500 मिलें कैसे चलेंगी? अगर इस मुल्क में 22 लाख एकड़ पे गन्ना काश्त नहीं होता, 85 शुगर मिलें कैसे चलेंगी? और वो गन्ना जो 200 अरब का बिकता है और 3-3 साल में पैसे नहीं मिलते। चीनी फिर भी आप देख ले, 50 भी है, 55 भी है, 60 भी और है। पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने के लिए शुगर मिल होना तो जरूरी है। और अगली बात सुने, हाँ, हुक्मरानी के आप JDW लगा ले तो जहाजें खरीद ले, लोगों के खून पसीने का, उन किसानों का जो वह रेंगियार खामे है उनको प्रीमियम ना दे, चीनी 11% बनाए उससे, जहाज खरीद के कहे मैं बड़े बाप का बड़ा बेटा हूं, खा किसी ने सोने पर डाका डाल के ही बड़ापन हासिल किया हो। अगली मैं कहता हूं, आप देखें तकरीबन 80 लाख टन इस मुल्क में फ्रूट होता है, तकरीबन कोई 1 करोड़ टन इस मुल्क में सब्जी होती है। जब ये सारी चीजें हैं, मैं देख रहा था कि अगर फ्लोर मिल, शैलर, कॉटन और गन्ने को देखें, 1000 अरब रुपए की ये प्रोड्यूस जो है ये मिलों में आती है। गोया बैंकों से 1000 अरब रुपया तो लिया जाएगा ना, मोबिलाइजेशन एडवांस या एडवांस लिया जाएगा। आप कपास को देखें, गन्ने को देखें, चावल को देखें, गंदम को देखें, ये मिलें तकरीबन बैंकों से 1000 से 1200 अरब रुपया लोन लेके अपना काम चलाती है, क्योंकि इन्हें इतना तो चाहिए ना जी पैसा। सरमाया बैंकों से जब लिया, तो अगर खुदा न खासा ये फसलें नहीं होंगी तो ये इंडस्ट्री सरमाया बैंक से लेगी, और अगर बैंक से सरमाया नहीं लेगी तो आज तो हम कहते हैं ना सर्विसेज सेक्टर ने इतना कंट्रीब्यूट कर लिया, लेकिन सर्विसेज सेक्टर बराह रास्त इन्हिसार उसका किस पर है? कपास पर, गंदम पर, चावल पर, गन्ने पर। रॉ मटेरियल वहां से आता है। रॉ मटेरियल, आपने ठीक कहा, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, ये बुरा ना महसूस करें काशिफ साहब जो है कि शहजाद साहब थे इनके, उन्होंने मुझे खुद बगल में लेके कहा काला बाग के लिए अब हम निकल पड़े हैं, तेरा जिस्म अब कमजोर नहीं, तेरे साथ हम हैं, और तो चलो इस काम के लिए। 6 साल हो गए हैं, उसके बाद चैम्बर में कोई बंदे के पुत्रों की तरह काला बाग पर बात ही नहीं हुई, और 4 रुपए खर्च करने के लिए ये तैयार नहीं है।
चैम्बर में भी लाहौर में माजत के साथ ट्रेडर बैठे हुए हैं और सिर्फ सियासत के लिए है कि मैं वजीर आला को जाना जाता हूं, मैं गवर्नर को जाना जाता हूं। अगर ये काला बाग को ओन करते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। मैंने एक तजवीज दी थी कि काला बाग को एज ए कंपनी फ्लोट कर दो, उसके शेयर सिंध को सारे को बेच दो, प्रॉफिट उनको जाने दो। अगर वो प्रॉफिट देख के या केबी केवल जो है उनको प्रॉफिट जाने दो, दे विल बी डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग। और एक और तजवीज दी थी कि अगर वो कहते हैं सिंधु हमारा है, सिंधु के अलावा उसमें काबुल का रिवर आता है, स्वान आता है, चित्राल वाला आता है, स्वात वाला आता है, ये पानी जो है एक टेलीमीटर लगा के अलग सिस्टम बना ले, इसमें से आप प्रोड्यूस करते चले जाएं। सिंध वाला ऐसे आता है तो रन फ्लो से जाने दो। जी मुझे ब्रेक पे जाना। काशिफ साहब बात ये कि ट्रेडर्स की बात की, मुगल साहब तो चैम्बर से भी नाराज नजर आते हैं। नहीं नाराज ये कि अमली काम नहीं करते। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने ये बात की है। कंपनी बनाने का आइडिया तो वैसे अच्छा है। नहीं जी नहीं, कि चैम्बर ट्रेडर्स का है। आई सलूट टू मुगल साहब, क्योंकि इससे पहले चैम्बर पे ये ताना लगता है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट का है। तो बड़ी अच्छी आपने ऑन एयर ये बात मैं तो कहता हूं चैम्बर ट्रेडर्स का है। चैम्बर ट्रेडर्स का होना चाहिए। और हम बिल्कुल, आई एम ए ट्रेडर ऑल्सो। चैम्बर बिल्कुल ट्रेडर्स का है, चैम्बर इंडस्ट्रियलिस्ट का है। और मैं मुगल साहब के लिए बताना चाहूंगा कि पिछले साल के मैं आपको तमाम आर्टिकल्स, तमाम न्यूज़ेस आपको भिजवा दूंगा कि हमने काला बाग डैम को उठाया है, और जिस जोर से हमने काला बाग डैम को उठाया है किसी और चैम्बर ने नहीं उठाया है। किसी मुल्क के किसी और हिस्से से काला बाग डैम की आवाज नहीं उठाई गई है। जो आवाज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से उठाई गई है। देखें जी, मैं साबित करूंगा ना। बात तो ये है, लेकिन मैंने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू करते हैं। नेशनल इश्यूज में वक्फा, हमारे साथ रहिए।